आप सिविलियंस को अटैक करेंगे, आप मसाजिद पे हमला करेंगे, आप रात को सोते हुए खवातीन बच्चों पे अटैक करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमने ये नहीं सोचा था कि दुश्मन इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। राफेल तैयारा वो तैयारा कि जिसकी बिना पे भारत इतरा रहा था। जो हमने 3 से 5 तैयारे गिराए हैं इंडिया के, जिसमें राफेल तैयारे, ये अभी बदला नहीं है, ये रिटेलिएशन नहीं है, ये हमने डिफेंड किया है। इट्स ऑल अबाउट लोकल पेटी डर्टी पॉलिटिक्स। आपको पता होगा बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं। अब कसूर राफेल का नहीं है, कसूर उड़ाने वालों का है ना। पहले तो आप ट्रेन करो उनको कि भाई अगर सामने से शाहीन होंगे तो उनका मुकाबला कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हैदर, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार। भारत ने कल रात बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमला किया। इसी बाबत आज हम सैयद अली हैदर से गुफ्तगू करेंगे कि ये इस हमले के ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा आपको, आपकी टीम को, एक न्यूज़ डिजिटल की टीम को, जिस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि टेलीविजन पे एक न्यूज़ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन रात के पहर जब हमला हुआ था तब से लेके अब तक आप लोग कमाल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है, डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका पता था कि ये होगा, लेकिन इस तरह से बुज़दिलाना तरीके से आप सिविलियंस को अटैक करेंगे, आप मसाजिद पे हमला करेंगे, आप रात को सोते हुए खवातीन बच्चों पे अटैक करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि हमने ये नहीं सोचा था कि दुश्मन इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। लेकिन जो जिस चीज़ से मुझे प्राउड है वो ये है कि एज अ पाकिस्तानी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है। अच्छा, याद रहे ये रिस्पॉन्स है, अवाम ये कह रही है। आप सोशल मीडिया पे आप बाहर जाएं तो आपको अवाम की पल्स पता चलती है। अवाम ये कहती है कि ये अभी बदला नहीं है, ये रिटेलिएशन नहीं है, ये हमने डिफेंड किया है। जो हमने 3 से 5 तैयारे गिराए हैं इंडिया के, जिसमें राफेल तैयारे, राफेल तैयारा वो तैयारा कि जिसकी बिना पे भारत इतरा रहा था। आपको याद होगा 2019 में जब अभिनंदन का जहाज गिरा और एक उनका मिराज तैयारा गिराया गया था, उसके बाद ये कहा गया था कि भारत के पास अगर राफेल आ जाएगा तो भारत जो है वो इनविंसिबल हो जाएगा, नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। लेकिन वो राफेल जो है वो भी नाकारा साबित हुआ, टीन का डब्बा साबित हुआ भारत के लिए। तो जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी एयर फोर्स ने उस भारत के अटैक को न सिर्फ रोका बल्कि जवाबी कार्रवाई में उनका डबल नुकसान किया, ये अभी ट्रेलर है। इसके बाद अभी पाकिस्तान ये बताएगा कि अगर आपको ये लगता है कि आप रात की तारीकी में 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के आम बेचारे निहत्ते सोए शहरियों को निशाना बना सकते हो, तो पाकिस्तान के पास भी वो कैपेसिटी है कि वो किसी भी वक्त, एट द टाइम ऑफ देयर चूजिंग, एट द प्लेस ऑफ देयर चॉइस, वो किसी भी वक्त आपको भी निशाना बना सकते हैं। और ये हमारी डिटेरेंस का हिस्सा होगा। याद रहे, ये हमारा हमला नहीं होगा, ये हमारा एग्रेशन नहीं होगा, ये सिंबल होगा कि हमारे पास इतनी डिटेरेंस है कि हम आपको भी घुस के मार सकते हैं। सर इस वक्त जो सबसे अहम खबर है वो हमारे सिविलियंस की शहादत है, हमारे 26 लोगों की, और ज़ख्मी जो 46 अफराद ज़ख्मी हैं। क्या आप ये समझते हैं कि मोदी बड़े सगीर में, साउथ एशिया में कोई नेतन्याहू वाला किरदार अदा करना चाह रहे हैं? देखिए, इट्स ऑल अबाउट लोकल पेटी डर्टी पॉलिटिक्स। आपको पता होगा बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, और इंडिया के अंदर चाहे इंडियन मीडिया हो, उसको अगर रेटिंग लेनी हो तो वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को उभारेगा। अगर किसी पॉलिटिशियन को इलेक्शन जीतना हो, किसी जमात को इलेक्शन जीतना हो, तो वो भी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पे खेलेगी। सो मुझे लगता है कि कोई इंटरनेशनल किरदार वहां की सरकार या मोदी गवर्नमेंट नहीं प्ले कर सकती। वो जो वहां की पेटी किस्म की पॉलिटिक्स है ना, वो सिर्फ उसको सेटिस्फाई करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको जिसको उसने रिलीजियसली मोटिवेट किया हुआ है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। आप देखें कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जब पहलगाम अटैक होता है, माई हार्ट गोज आउट टू ऑल दोज पीपल हु वर किल्ड इन पहलगाम। वो बेगुनाह लोग थे, नहीं होना चाहिए था। लेकिन पहलगाम अटैक के 10 मिनट के बाद जो इंडिया ने अपना मौकफ अपनाया, स्टांस लिया, वो मुसलसल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मार खा रहा था, वो हार रहा था। किसी ने बाय नहीं किया कि आप 10 मिनट के बाद कैसे एफआईआर आप लिख सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान के, पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है, हालांकि पुलिस वहां पे 1.5 घंटे के बाद पहुंच रही है। इंटरनेशनली इसको बाय नहीं किया गया। पाकिस्तान के मौकफ की तायद की गई। पाकिस्तान ने कहा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, किसी ने नहीं माना, इंडिया नहीं माना, सबने इसकी तायद की। अब जब पाकिस्तान पे हमला हुआ है और पाकिस्तान ये हक रखता है कि वो बदला ले, वो रिटेलिएट करे, कोई इंटरनेशनल प्रेशर हम पे नहीं आया कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। अब तक ऐसी किसी ने बात नहीं की है। अमेरिका तक ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये शेमफुल एक्ट है, ये नहीं होना चाहिए था। तो अब आप देख लें कि सिफारती सतह पे भारत अकेला है, उसको हजीमत का सामना उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की फतह मिलिटरीली तो हुई है, लेकिन सिफारती सतह पे पाकिस्तान पहलगाम अटैक के 10 मिनट के बाद ही पाकिस्तान जीत चुका था।
پاکستان آج بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے مارے گئے پہلگام اٹیک میں وہ بے گناہ تھے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ اس کی تحقیقات کر لیں. لیکن یہ جو آج کل رات ہوا ہے یہ اگریشن تھا, اور اگریشن کا جواب اگریشن سے دیا جائے گا. سر بھارت مسلسل انٹرنیشنل لاز کو بریچ کر رہا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ پہ حملہ کرنا بھی اور انڈس واٹر ٹریٹیز سے نکل جانا بھی انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے. کیا انٹرنیشنل لیڈرز بھارت پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اپنی اس بربریت اور جارحیت کو روکے؟ دیکھیے دباؤ تو آ گیا نا, آپ سٹارٹ کر لیں کل رات ڈونلڈ ٹرمپ سے, جب اس کو شیمفل ایکٹ کہہ دیا انہوں نے. دیکھیے جو فورن پالیسیز ہیں بڑی کمپلیکس ہوتی ہیں, فورن ریلیشنز کسی بھی ملک کے کسی اور ملک کے ساتھ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں. انڈیا کے پہلگام اٹیک میں جو انڈیا کا موقف تھا اس کی تائید نہ ہونا یہ بھی ایک انٹرنیشنل پریشر ہے. انڈیا کیسے قائل کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اس کے بعد اس حملے کی کنڈمنیشن اگر نہیں ہوئی تو کسی نے تائید بھی نہیں کی, اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بہت جلدی اس کی کنڈمنیشن بھی ہو جائے گی, اس کی مذمت بھی ہو جائے گی. تو انٹرنیشنل پریشر تو انڈیا پہ ہے, وہ یہ کہ اس کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں مل رہی ہے جس قسم کی وہ سپورٹ چاہتا تھا. وہ اکیلا ہے اس وقت. سب سے بڑھ کے کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو آپ, اور ہاں لیکن پاکستان نے یہ بتا دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہم آپ کو اس سے ڈبل ڈیمیج کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھا جائے تو ڈبل ڈیمیج ہے, اور یہ ڈبل ڈیمیج صرف ایکوپمنٹ کا یا انسانی جان کا نہیں ہوتا, یہ آپ کی پرسپشن کا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس کیا, آپ کے پاس رافیل ہے. اچھا رافیل آنے کے بعد کیا ہوگا, ہم ناقابل تسخیر ہیں, ہم انوینسیبل ہیں. اور وہ آپ کا وہ انوینسیبل کا جو ایک نیریٹو تھا وہ 2 گھنٹوں میں, آپ نے 12 بجے اٹیک کیا تو 2 بجے تک آپ کے 4 طیارے فنا فی اللہ ہو چکے ہوئے تھے. تو ہم نے وہ بتا دیا کہ وہ جو آپ کی ناقابل تسخیر آپ کا جو ایک ڈیفenس تھا نا, وہ ہمارے چند پائلٹوں کے موڈ کے بدلنے کی بات ہے. تو انہوں نے حالات بھی بدل دیے, جذبات بھی بدل دیے, راتوں رات سب بدل کے رکھ دیے. سر یہ جو را فیل ہے, کیا آپ یہ اس کو لنک کریں گے کہ را فیل ہو چکی ہے, را فیل طیارہ گرنے کی؟ ہاں اٹس اے گڈ انالوجی, کیونکہ اس کی میم جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. میں نے رات کو دیکھی تھی. یس اٹس اے فیلئر. دیکھیے آپ جب اٹیک کرتے ہو نا دشمن پہ, جب آپ حملہ کرو گے تو پہلے آپ یہ تو کیلکولیٹ کرتے ہو کہ آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے, آپ کے پاس کتنی طاقت ہے جس سے آپ دشمن پہ حملہ آور ہو رہے ہو. لیکن اس سے پہلے آپ یہ کیلکولیٹ کرتے ہو کہ میرے حملے کے بعد جب وہ پلٹ کے جواب دے گا تو اس کی طاقت کتنی ہے. تو کیا آپ نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اگر آپ پاکستان کو چھیڑو گے تو پاکستان کے جب عقاب رات کو اڑیں گے تو ان کی کیپیسٹی کیا ہے؟ آپ نے 2019 میں اس کا ایک نظارہ دیکھ لیا ہوا تھا. آپ نے وہ کوئی کیلکولیشن نہیں کی. آپ نے یہ کس کا کام تھا؟ یہ وہاں کی ایجنسیز کا کام تھا نا. سو اٹس اے فیلئر فار دیم کہ آپ اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر پائے کہ دشمن کتنا طاقتور ہے. دشمن بھی وہ کہ جس کے ساتھ پچھلے 70-75 سال سے آپ کی لڑائی ہے. آپ نے اپنی پوری ملٹری کو اسٹیبلش کیا ہے فوکسنگ پاکستان. تو آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ جس پہ 70 سال میں نے لگائے اس کے پاس کتنی طاقت ہے, اس کے پاس کتنا حوصلہ ہے, وہ کہاں سے مجھے مار سکتا ہے. تو یہ ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا. لیکن ہیٹس آف ٹو آر ایئر فورس, ہیٹس آف ٹو آر آرمڈ فورسز دیٹ دے ہیڈ دوز کارڈز ان دیئر کلوزٹ, کہ جب انہوں نے نکالے دشمن بس they were surprised. تو ہوتا کیا, دیکھیں کہتے ہیں کہ the first casualty of war is truth. کسی بھی جنگ میں جو پہلی چیز شہید ہوتی ہے نا وہ سچ شہید ہوتا ہے. تو وہاں سے تو جھوٹ بولا جا رہا ہے, وہ صرف سچ کے پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ 35 یا 36 رافیل جہاز تھے, تو جب وہ انفینٹری گنیں گے نا اپنی, اس میں سے جب 3-4 کم نکلیں گے تو دنیا پوچھے گی نا ان سے کہ کہاں گئے آپ نے, وہ ملینز آف ڈالرز کہاں بھیج دیے ہماری انڈین عوام کے ٹیکس پیئرس کے. تو پھر جب ان کی عوام سوال کرے گی ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ کیپیسٹی ہماری. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے رولز رائس کسی ٹرک ڈرائیور کے حوالے کر دی. اب قصور رافیل کا نہیں ہے, قصور اڑانے والوں کا ہے نا. پہلے تو آپ ٹرین کرو ان کو کہ بھائی اگر سامنے سے شاہین ہوں گے تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اب آپ رافیل کی بجائے F-35 پہ بیٹھ جائیں, حوصلہ چاہیے اس کے لیے. وہ حوصلہ الحمدللہ ہماری فورسز نے دکھایا. سر لاسٹ 2 کوشچنس آخر میں آپ کا جذبہ جاننا چاہوں گا. اور ایک سوال, یہ جو پہلگام حملے کے اندر بھی M4 کاربائن رائفلز یوز ہوئی تھیں, یہ وہی رائفلز ہیں جو BLA نے اپنے جعفر ایکسپریس حملے میں یوز کی تھیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں انریسٹ ہے اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے, اور پاکستان کے پاس ایک اسٹرانگ کیس آ گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو, کہ بلوچستان کے اندر جو انریسٹ ہے اس
के पीछे इंडिया है? अब नहीं, ये बहुत पहले का है। तो जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया तब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग केस आया। जब खुद अजीत डोभाल ने पब्लिकली इस बात को एडमिट किया कि बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट हो रहा है वो हम करवा रहे हैं, ये एविडेंस, तो इससे बड़े एविडेंस पाकिस्तान प्रोड्यूस कर चुका हुआ है, यूएन में प्रोड्यूस कर चुका हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में कि इतने बड़े एविडेंस के बाद भी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देख रही कि अग्रेसर कौन है यहाँ पे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सर आखिर में कौम के नाम पैगाम, सैयद अली हैदर का कौम के नाम क्या पैगाम है? सैयद अली हैदर का क्या जज्बा है और कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम मैं ये दूंगा कौम को कि जो आप मीम्स बना रहे हैं, बेहतरीन मीम्स हैं, आप बनाते रहें, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका रिजॉल्व, आपका जज्बा बहुत बुलंद है। मैं अभी दफ्तर आते हुए मैं ये देख रहा था, मुझे इस बात का एहसास था कि शायद चूंकि कल रात सो कॉल्ड जंग हुई है, तो जंग के बाद सड़कें खाली होंगी, दुकानें बंद होंगी, लोग घरों में दुब के बैठे होंगे। मुझे पहले से ज्यादा सड़कों पर रश नजर आया। मतलब उनको परवाह ही नहीं है ना इस बात की कि कल रात को यहाँ पे हमला हुआ और पाकिस्तान ने पलट के जवाब दिया है। तो ये जो जज्बा आपका है ना, जिसमें आप अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, आपका रिजॉल्व, आप डरे नहीं है, घबराए नहीं है, ये जज्बा, इसको मेरा सलाम है। हाँ, दोबारा कहूंगा, मीम्स बहुत कमाल बना रहे हैं, आप बनाते रहें। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सैयद अली हैदर मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।